हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदर्श क्लासेस। पूर्व क्लास रे आमे मातृभाषा और लोक शिक्षा पाठर 1 नंबर 20 नंबर जे प्रश्न उत्तर डिस्कशन कर सारी। आज आम सरल अर्थ आउ दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्नर उत्तर आम आलोचना करवा। ठीक अच्छे, वीडियो को शेष पर्यटन देखु। चैनल को सब्सक्राइब करन सब्सक्राइब करी पाखरे बेल आइकन को ऑन कर दियंतु। तेबे चलंतु आज आम मातृभाषा और लोक शिक्षा पाठर सरल अर्थ आउ दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न उत्तर आलोचना करवा। ठीक अच्छे, तो प्रथम जी आम 21 नंबर को 21 नंबर रे क्वेश्चन कौन दे देख, मातृभाषा रे मनुष्यर जो स्मृति हुए अन्य कौन से द्वितीय भाषा रे ता हुए नहीं है। या आम सरल भाषा रे बुझे लिखा। ठीक अच्छे, तो प्रथम लिख मातृभाषा रे डट 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 हुए नहीं, ता तक लिख संक्षिप्त गद्यांशटी मातृभाषा हो लोकशिक्षा शीर्षक प्रबंधर गृहीत आलोच्य प्रसंग प्राबंधिक गोलोक बिहारी धल मातृभाषार वैशिष्ट्य उपस्थापना करिसेंति। समूह जनता को स्वल्प समय मध्य शिक्षित करने को हेले मातृभाषा हूँ सर्वोत्कृष्ट माध्यम। ठीक अच्छे, जदि आम बहुत गुड़े लोक को एका सांगे कम समय जदि से शिक्षित करने चाहिए तेज आम कौन मातृभाषा माध्यम शिक्षित करा। आउ जदि आम इंग्रेजी कि अन्य कौन भाषा जमी आमर मातृभाषा ओडिया जदि आम इंग्रेजी कि हिंदी आम यूज करवा तेबे अधिकांश लोक कौन बुझीपारे कि बुझीपारे ना। प्राय लोक कौन मातृभाषा प्रायतः कंफर्टेबल होता है कि। तो मातृभाषा कौन से सर्वोत्कृष्ट माध्यम, कारण मातृभाषा रे जेते शीघ्र जेते काम करिहेब विदेशी भाषा रे सेते शीघ्र करिहेब नाही। ठीक कथा एटा। मातृभाषा रे मनुष्यर जो स्मृति हुए अन्य कौन से द्वितीय भाषा रे ताहा होई पारे नाही। आम मातृभाषा माध्यम कौन से निजर भावर आदान प्रदान करूँ, जे कौन से कथा को आम बुझीपारू है, जे कौन से पाठ को हो जे कौन से आमर जहाँ भी तालीम हो जहाँ भी आम कौन बुझीपारुचे आमर दैनंदिन जीवन में प्रयोग करें। बुझा पड़ा, निजक प्रकाश करने मातृभाषा ही सबुठारु सहज आउ स्वाभाविक माध्यम। ओके, 22 नंबर क्वेश्चन जीवा। किंतु आम देश में ज्ञान भंडारटा इंग्रेजी रे थिबारु कोटि कोटि जनता आखि थाउ थाउ अंध। तो या आम सरल भाषा बुझेबा। देख, किंतु डट 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 अंध संक्षिप्त गद्यांशटी मातृभाषा हो लोकशिक्षा शीर्षक प्रबंधर गृहीत आलोच्य प्रसंग प्राबंधिक डॉक्टर गोलोक बिहारी धल विदेशी भाषार शिक्षार कुपरिणति विषय सूचना प्रदान करिसेंति। तो देख, विदेशी भाषार कुपरिणति कौन ना, देख विदेशी भाषा रे समस्त शिक्षा पाई पार नथिबारु शिक्षाटा सहजरे लोकों भितर प्रसारित होई पारि नाही हैला। मनकर भाविनी गोटे बही अच्छे है, से बही कौन आम इंग्लीश रे लिखा है, तेरे मत कह से इंग्लीश रे लिखा दिया बही केते लोक बुझीपारे, केते लोक बुझीपारे। मनकर गोटे गाँव में 500 लोक अच्छा, 500 लोक से बही को केते लोक बुझीपारे ना, बढ़ेले जड़े कि 2 जन लोक बुझीपारे। कि बाकी जो आम 498 लोक से कौन करेंगे, से बुझीपारे कि बिल्कुल बुझीपारे। कहीं बुझीपारे कहीं से बहीटी इंग्रेजी भाषा लिखा जाए। जदि से बही को से पढ़ी पारे कि बुझीपारे तेरे से बही जहाँ ज्ञान अच्छी से ज्ञान कौन प्रसारित हम कि हो पार ना। से जो शिक्षा अच्छी से शिक्षा कौन आम प्रसारित हम कि हो पार ना। ए क्षेत्र में पाठ गुड़ाक इंग्रेजी लेखा होइतिबारु आम देश में कोटि कोटि जनता तहिरे थिबा ज्ञान लाभर वंचित हुअन्ति हैला। जेहेतु इंग्रेजी लेखा जाइए आम देश जो गोटे गाँव 498 लोक बुझी पार ना, तेज आम देश में कौन कोटि कोटि लोक बिल्कुल बुझी पार नथिबे हैला, ताको पढ़ी पार नथिबे। तो कोटि कोटि जनता कौन से ज्ञान लाभर वंचित होउछन्ति। तेणु से आखि थाउ थाउ से अंध हैला। यही क्षेत्र में कहुए से आखि थाउ थाउ से अंध अर्थात विदेशी भाषा लिखित बही से कौन से ज्ञान आहरण करें ना।
से विदेशी भाषा जो इंग्रेजी भाषा जो बही लिखाई से बही कौन से प्रकार ज्ञान से ग्रहण कर है। तापर जी आम 23 नंबर को 23 नंबर कौन देछि वास्तव में लोकों हाथ को क्षमता दे ताको निज भाषा रे शासन कार्य चलेबा पई सुजोग न देले से क्षमतार किछि अर्थ नाही हैला लिखिबो वास्तव रे डट 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 नाही संस्कृत गद्यांशटी मातृभाषा हो लोकशिक्षा शीर्षक प्रबंध गृहीत आलोच्य प्रसंग रे प्राबंधिक डॉक्टर गोलोक बिहारी धल मातृभाषा रे शिक्षादान हो शासन चलाइबा यथार्थता संपर्क रे सूचना प्रदान करिसेंति। तो देखो मातृभाषा रे शिक्षादान हो शासन परिचालन लोक मानको हित साधन करथि मनकर हमर सरपंच आम गाँव सरपंच जड़े ठिया है कि सी कौन करे कथा को इंग्रेज चुबे कथा को से इंग्रेज कहते इंग्रेजी कथबार्ता करेंगे मत कह गोटे साधारण गाँ लोक से कौन बुझे सी कौन कहना चाहते मैंने कौन बुझे बुझीपारे कि बिल्कुल बुझीपारे मन कर आम सरपंच है आम सरपंच एमती प्रत्येक गाँव सरपंच अच्छा आमर जी वीडियो आओ तहसीलदार है एवं ताकर जो बड़ बड़ पदस्थ अधिकारी मैंने से भितर इंग्रेजी कथबार्ता करेंगे तेरे मत कह आमर जी सरपंच समिति सभ्य वार्ड मेंबर एम कथा को बुझीपारे कि से कौन कथा होती कौन बुझीपारे कि बिल्कुल बुझीपारे है कि जदि बुझीपारे तेज शासन कार्य ये सुरुखुरे है कि हो पारा ना तेणु गांधीजी साधारण जनता तथा शासित मान को मातृभाषार अधिकार देवाको व्याकुल होते है साधारण जनता बा जो माने शासित होउचंदी से कौन जे मातृभाषार अधिकार देवाको से चेष्टा करुथिले। रूस सरकार एभली पदक्षेप नहीं प्रत्येक सोवियत रे लोक मानको सेमानकर मातृभाषा रे शिक्षा और शासन चलाइबार अधिकार देइछंती। रूस सरकार कौन से सोवियत रे प्रत्येक लोक मानको मातृभाषा शिक्षा और शासन कार्य चलाइबार अधिकार देइछंती। यथार्थ क्षेत्र में विचार कले लोकों को क्षमता दे ताको निज भाषा शासन कार्य करिवार सुजोग न देले से क्षमता मूल्यहीन। लोकों को क्षमता दबा लोक कौन गणतंत्र शासन रे कौन जन को शासन आसन रे बसेबे किंतु ताको आमे कौन जे मातृभाषा निज कौन निज भाषा शासन कार्य करिवार सुजोग देबा नहीं तेबे से क्षमतार किछि मूल्य रहिला कि रहिला बिल्कुल है कि एबी जीवा में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बथ सिना बथाए आबू कहार बथाए नहीं बथ सिना बथाए आबू कहार बथाए नहीं लिखिब बथ डट 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 बथाए नहीं। संस्कृत गद्यांशटी मातृभाषा और लोकशिक्षा शीर्षक प्रबंध गृहीत आलोच्य प्रसंग में प्राबंधिक गोलोक बिहारी धल मातृभाषार उन्नति पाई आपनार प्रचेष्टा संपर्क में मत सब्यस्त करिसेंति। तो देखो प्राबंधिक मतरे निजर मातृभाषार उन्नति पाई निरलस निर्वचन साधना दरकार जहाँकि ओडिया भाषा क्षेत्र में होई नहीं है आम गोटे मातृभाषार उन्नति पाई आम कौन गोटे निरविच्छिन्न भाव में आम कौन गोटे साधना करार अच्छे आमको स्ट्रगल करार अच्छे है कि जहाँकि ओडिया भाषा क्षेत्र में हुई नहीं। यह देखिया मिले जे कौन सी भाषार लोके अन्य कौन सी भाषार उन्नति पाई काम करिया खूब कम तेणु प्रत्येक निज भाषा भी काम करिया कथा समस्ते कौन जे प्रत्येक लोक निज भाषार उन्नति पाई काम करिबा कथा कौन सी भाषा पाई अन्य के काम करिबा आशा करिबा अजथा बा अजथा अटे आमर निज भाषा पाई अन्य लोकों को काम करने आम आशा कर बसवा ये कौन वृथा अटे बुझा पड़ा निज भाषा पे आमको निज को काम करा पड़ो कारण बथ ही बथाए आबू बथाए ना बुझा पड़ा आम भाषार उन्नति आम हाथ में आम अन्य हाथ में अन्य उपर भरोसा करके बसी पार ना ठीक अच्छे ये आमर स्तर अर्थ सरला ए जा दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न उत्तर। तो जीवा आम 25 नंबर को 25 नंबर रे कौन देछि मातृभाषा शिक्षा ही देश और प्रगतिर
ଜାତିର ପ୍ରଗତିର ପରିଚାୟକ ଆଲୋଚନା କର। ହେଲା, ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭାଷା ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଅନୁବାଦକ ଓ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଭାବରେ ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳଙ୍କର ଖ୍ୟାତି ସୁବିଦିତ। ବିଭିନ୍ନ ଜଟିଳ ବିଷୟମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ପାଠକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସରସ ଓ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଉ ଇଙ୍ଗିତାମୂଳକ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ରଚନାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଆମେରିକାର ଅନୁଭୂତି, ଲଣ୍ଡନର ଚିଠି, ଆମର ମଣିଷ, ଓଡ଼ିଆ କେବେ, ଗୋଦାନ ପ୍ରଭୃତି ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବଳିଷ୍ଠ ସାରସ୍ୱତ କୃତି। ମାତୃଭାଷା ଓ ଲୋକଶିକ୍ଷା ଶୀର୍ଷକ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ଲେଖକଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ କେବେ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଆନିତ। ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷା କିଭଳି ଦେଶ ଓ ଜାତିର ପ୍ରଗତିର ପରିଚାୟକ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତ ଦେଖ କଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ବା ମାତୃଭାଷା ହେଉଛି ଜନତାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରয়োଜନ। ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ପରି ତାର ନିଜର ଭାଷା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁ ଲୋକର ମାତୃଭାଷା ପ୍ରତି ମମତା ନାହିଁ ତାକୁ କେବେ ଦେଶଭକ୍ତ କୁହାଯାଇପାରେ ନପାରେ। ତେଣୁ ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କହିଥିଲେ, ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାରେ ମମତା ଯାହା ହୃଦୟ ଜନ୍ମେ ନାହିଁ ତାକୁ ଯେବେ ଜ୍ଞାନୀ ଗଣରେ ଗଣିବା ଅଜ୍ଞାନ ରହିବେ କାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜୀ ଭାଷା ପ୍ରଭାବରେ ଆମ ଦେଶର ଭାଷା ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ହେଲା ଯେ ମାତୃଭାଷା ଅବହେଳିତ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ମାତୃଭାଷା ପ୍ରତି ଅବହେଳା ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଓ ଜାତି ପକ୍ଷରେ ଘୋର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କାରଣ ହେଲା। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ କଣ ଯେ ଇଂରେଜ ଭାଷା ପ୍ରଭାବରେ ଆମେ କଣ ମାତୃଭାଷାକୁ ଆମେ ଅବହେଳା କରିଦେଉଛେ। ହେଲା, ତମେ ନିଜକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଜଣା ପଡିବ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ +2 +3 ପଢି ଦେଉଛି ତାକୁ ଇଂରେଜ ଭାଷା ସହଜ ଲାଗୁଛି ଲେଖିବାରେ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସେ ଲେଖିପାରେ ନାହିଁ। ଯଦି ବା ଲେଖେ ସେତେ ସଠିକ ଭାବରେ ଲେଖିପାରେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆମ ଉପରେ କଣ ଯେ ଇଂରେଜୀ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ ପଡି ଯାଉଛି ଆଉ ଆମ ମାତୃଭାଷାର ପ୍ରଭାବ କଣ ଯେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମି କମି ଯାଉଛି। ବୁଝା ପଡିଲା। ଏ କଥାକୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ହେଲା ଶିକ୍ଷା ଆଉ ମାତୃଭାଷା ହିଁ ଶିକ୍ଷାର ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମ। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୂଳମନ୍ତ୍ର କଣ? ଶିକ୍ଷା। କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା କେମିତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାଇପାରିବା? କାହା ମାଧ୍ୟମରେ? ନା ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବା। ହେଲା, ମାତୃଭାଷାରେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର କାମ କରିହେବ ବିଦେଶୀ ଭାଷାରେ ତାହା ହେବ ନାହିଁ। ହେଲା, ମାତୃଭାଷାରେ ମନୁଷ୍ୟର ଯେଉଁ ସ୍ମୃତି ଥାଏ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଷାରେ ତାହା ହୁଏ ନାହିଁ। ହେଲା, ଆମେ ଯେକୌଣସି ଅଫିସ ଯିବା ଆମେ ସେଠାରେ ଷ୍ଟାଫ ସହିତ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କଥା ହେଲେ ଭଲସେ କଥା ହେଇପାରିବା ନା ଇଂରେଜୀରେ କଥା ହେଲେ ଭଲସେ ଆମେ କଥା ହେଇପାରିବା? କୋଉଥିରେ? ନିହାତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ, ଯେହେତୁ ଆମର ମାତୃଭାଷା ଆମେ ଜାଣିଛେ। ହେଲା କି ବିଦେଶୀ ଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ତାହା ସହଜରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଛି ହେଲା କି କେମିତି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଇପାରିବନି, କାରଣ ସମସ୍ତେ ବିଦେଶୀ ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନଟା ସହଜରେ ପ୍ରସାରିତ ନ ହୋଇ ସଂକୁଚିତ ହୋଇ ରହେ। ତେଣୁ ମାତୃଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଦେଶ ଓ ଜାତିର ପ୍ରଗତି ସାଧିତ ହୁଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ମାତୃଭାଷା ହିଁ ଦେଶ ଓ ଜାତିର ପ୍ରଗତିର ପରିଚାୟକ। ଏବେ ଯିବା ଆମେ 26 ନମ୍ବରକୁ। 26 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଦେଇଛି ଦେଖ। ମାତୃଭାଷା ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କ ଠାରେ ଯେଉଁ ଉଦାସୀନତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ତାହା ଦୂରୀକରଣ କିପରି କରାଯାଇ ପାରିବ? ହେଲା, ମାତୃଭାଷା ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉଦାସ ଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ତାହା କିପରି ଦୂର କରାଯାଇ ପାରିବ? ଦେଖ, ଭାଷା ତତ୍ତ୍ୱ ଲେଖିବ ଏତିକି। ହେଲା, ଲେଖକ ପରିଚୟ ଲେଖିବ। ଠିକ ଅଛି, ଦେଖ ମାତୃଭାଷା ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଭାଷା ବା ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମ। ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜକୁ ସହଜ ଓ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବ। କିନ୍ତୁ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିଜ ଭାଷା ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିନାହୁଁ। ଆମ ମାତୃଭାଷା ପ୍ରତି ଆମର ଉଦାସୀନତା ସ୍ପୃହଣୀୟ ନୁହେଁ, ଏଟା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ଶାସକମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ନିଜ ପ୍ରତାପରେ ସେମାନେ ଜନତାକୁ ଦୂରେଇ ରଖୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦେଶୀ ସରକାର ଇଂରେଜ ବଳରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରଖୁଛନ୍ତି।
ହେଲା। ଇଂରେଜ ମାନେ କଣ କି ନିଜର ପ୍ରଭାବ ଫଳରେ ନିଜ ପ୍ରତାପ ଫଳରେ କଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରଖୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର କଣ ଯେ ଇଂରେଜ ବେଳର ଲୋକଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରଖୁଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ବିଷୟ ନେଇ ଯେତେ କମିଟି ବସିଥିଲା ସବୁ କମିଟି ମାତୃଭାଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା ବେଳେ ଆମ ମାତୃଭାଷା ପ୍ରତି ଆମର ସମ୍ମାନ ଆସିଲା ନାହିଁ। ଆମକୁ ଏ ଉଦାସୀନତାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଅଫିସର କାଗଜପତ୍ର ଓଡ଼ିଆରେ ଚଳାଇବାକୁ ହେବ। ବିବାହ ବ୍ରତ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିବାକୁ ହେବ। ପୁଅ ଝିଅଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଦିଆଯିବ। ଆମ ଭାଷା ପାଇଁ ଆମକୁ ବ୍ୟାଗ୍ରତା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଆମେ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଓ ତାର ଭାଷା ସାହିତ୍ୟକୁ ବିଶେଷ ପ୍ରଗତିଶୀଳ କରିପାରିନାହୁଁ। ଏଥିପାଇଁ ନିରଳସ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସାଧନା ଦରକାର। ଯେଉଁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସାଧନା ନେଇ କେତେକ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ଆଗେଇ ପାରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ଭାବୁଥାଉ ଆମ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କେହି କାମ କରିଦେବେ ଆମ ଭାଷା ଆଗେଇ ପାରିବ, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ଆମ ଭାଷା ପାଇଁ, ଆମ ଜାତିର ଉନ୍ନତି, ଆମ ଭାଷାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କଣ ଆମ ନିଜକୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 27 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ମାତୃଭାଷାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତନ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ତାହା ପଠିତ ପ୍ରବନ୍ଧକୁ ଭିତ୍ତି କରି ବିଶ୍ଳେଷଣ କର। ଲେଖ ପରିଚୟ ଲେଖିବ। ଦେଖ, ମାତୃଭାଷା ହେଉଛି ଜନତାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରয়োଜନ, କାରଣ ଏହା ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ପରି ଏକାନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ଯେଉଁ ଲୋକର ମାତୃଭାଷା ପ୍ରତି ମମତା ନାହିଁ ତାକୁ କେବେ ଦେଶଭକ୍ତ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ମାତୃଭାଷାର ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବିଦେଶୀ ଭାଷାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ। ହେଲା, ମାତୃଭାଷାକୁ ବିକାଶ କରିବାରେ କିଏ ପ୍ରବନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି? ବିଦେଶୀ ଭାଷା ବା ଇଂରାଜୀ ଭାଷା। ହେଲା, ଯେଉଁ ଲୋକର ମାତୃଭାଷା ପ୍ରତି ମମତା ନାହିଁ ତାକୁ କାରଣ ବିଦେଶୀ ଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବାରେ ଶିକ୍ଷାଟା ସହଜରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ହେଲା, ଯଦି ବିଦେଶୀ ଭାଷାରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଶିକ୍ଷା କଣ ସହଜରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମ ଦେଶର ଜ୍ଞାନ ଭଣ୍ଡାରଟା ଇଂରାଜୀରେ ଥିବାରୁ କୋଟି କୋଟି ଜନତା ଆଖି ଥାଉ ଥାଉ ଅନ୍ଧ। ତେଣୁ ମାତୃଭାଷାର ପ୍ରୟାସ ଏକାନ୍ତ ଜରୁରୀ ମନେ ହୋଇଥାଏ। ମାତୃଭାଷାରେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଯେତେ କାମ କରିହେବ ତାହା ବିଦେଶୀ ଭାଷାରେ କରିହେବ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଆମକୁ ଆମ ମାତୃଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରତି ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବାକୁ ହେବ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଲେଖିବା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବିଭିନ୍ନ ଟେକ୍ନିକାଲ ଶବ୍ଦ ତିଆରି କରିବାକୁ ହେବ। ଆମ ଭାଷାରେ ପାରିଭାଷିକ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଶକ୍ତି ଓ ସାହସ ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜିର ଏହି ପ୍ରୟୋଜନମୟ ଯୁଗରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ରାସ୍ତାଘାଟ, କାନ୍ଥ, ବାଡ଼ ସବୁଠି ପ୍ରଚାର ପତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସେ ସବୁକୁ ଇଂରାଜୀରେ ନ ଲେଖିକି ଯଦି ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିବାକୁ ଲେଖକ ଚିନ୍ତନ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ମତରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖାଇଲେ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତେ ସରକାର ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। କ୍ଷୋଭର ସହିତ ଲେଖକ ମତ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଯେ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିଜ ଭାଷା ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିନାହୁଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମକୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଚେତନ ହେବାକୁ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ନିରଳସ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜ ଭାଷା ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ହେବ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବିବାହ ବ୍ରତ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଲେଖାଠାରୁ ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଯିବା ଆମେ 28 ନମ୍ବରକୁ। କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ, 28 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଜନତାର ସାମୂହିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ମାତୃଭାଷା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ମାଧ୍ୟମ। ଉକ୍ତିଟିର ସତ୍ୟତା ପ୍ରତିପାଦନ କର। ଲେଖ ପରିଚୟ ଲେଖିଦେବ। ହେଲା, ଲେଖିବ ଜନତାର ସାମୂହିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ମାତୃଭାଷା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ମାଧ୍ୟମ। ବାସ୍ତବ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ହେଉଛି ଜନତାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରয়োଜନ, କାରଣ ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ପରି ଜନତାର ନିଜର ଭାଷା ଦରକାର। ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟ ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ବିଶେଷ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ମାତୃଭାଷାକୁ ମାତୃ ସ୍ତନ୍ୟ ପରି ମୂଲ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯେଉଁ ଲୋକର ମାତୃଭାଷା ପ୍ରତି ମମତା ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ କେବେ ଦେଶଭକ୍ତ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ମାତୃଭାଷା ପ୍ରତି ଅବହେଳା କଲେ ଜାତି ପକ୍ଷରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଘଟିଥାଏ। ଏହା ସର୍ବଦା ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୂଳ ହେଲା ଶିକ୍ଷା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୋଟର ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ନ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସଫଳ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ
समूह जनता को अल्प समय भितर शिक्षित करने हेले मातृभाषा ही सर्वोत्कृष्ट माध्यम। यह विश्लेषण कर देखा जाए जे विदेशी भाषा समूह शिक्षार उदाहरण पृथ्वी में केउंटी हेले मध्य नाही, कारण मातृभाषा जेते शीघ्र काम करिहेब विदेशी भाषा सेते शीघ्र करिहेब नाही। मातृभाषा मनुष्य जो स्मृति हुए अन्य कौन से द्वितीय भाषा ताहा हुए नहीं। सबकि मुझे बुझे सारी तेणु विशिष्ट लेखक अन्नद शंकर राय ओडिया लिखि यथेष्ट ख्याति अर्जन करते से निज मातृभाषा बंगाला भाषा लिखा दृढ़ मनोनिवेश करते। मातृभाषा द्वारा गोटे परिवार में ज्ञानर विकास घटिया संभव हुए। मातृभाषा लिखित बहीटी विषय वस्तु जहाँ होना कहीं घर जेकोसी लोक से प्रति आग्रह प्रकाश करे। जदि विचार करा जाए जे धान चाष विषय लिखित कौन गोटे बही अच्छी तेबे ताकू देखिले कौन कृषकर कौतूहल जात हेब एवं से ताकू पढ़ी ज्ञान आहरण कर ज्ञानर विकास घटिब जहाँकि द्वितीय भाषा लिखित बही द्वारा संभव हो पार ना। जदि गोटे बही लिखा जाए जहाँकि ओडिया अच्छी एवं आ गोटे बही लिखा जाए जहाँकि इंग्राजी अच्छी, तो मत कह जड़े साधारण कृषक कौ बहीटी शीघ्र पढ़ी पार? ओडिया बही ना, ओडिया बही पढ़ी पार और से जहाँ जहाँ लिखा जाए शिखिपर कौन कृषि कार्य प्रयोग कर। जदि इंग्रेजी लिखाई तेज कौन से बिल्कुल पढ़ी पार ना कि जहाँ ज्ञान दि जाए से कौन ग्रहण कर। अन्य को दृष्टि विकास विचार कले सरकारी योजना हो अन्य सूचना अन्य जनहितकर कार्यर घटना मातृभाषा संपादित हेले ताहा सामूहिक शिक्षादान करे। तेणु विभिन्न शिक्षा कमिटी मातृभाषा शिक्षा को सबु शिक्षार मूलमंत्र बोली कहिथिले। वास्तविक जनता सामूहिक शिक्षा पाई मातृभाषा ही प्रकृत माध्यम। तो तुम मातृभाषा और लोकशिक्षा पाठर संपूर्ण प्रश्न उत्तर आम आलोचना कर सारे। आशा करुच्ची भिडियोटी निश्चय रूप भल लगी। जब भल लगे तो लाइक करूँ आउ एमती अन्य सब्जेक्ट भिडियो पाइबा चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे बेल आइकन को ऑन कर दिंतु आउ ए वीडियो को निजर सांग मान सह शेयर कर दिंतु। आज ये पुणी देखा नेक्स्ट क्लास रे। धन्यवाद।